Rizky. Currently, I am pursuing my study in Polytechnic Energy and Mineral Akamikas, major in Logistic Oil and Gas. I have little family, consists of nggak tahu Miss kalau yang ini. Punya My saudara hometown berapa? is punya apa Miss? Punya saudara berapa? Consists of consists of my mother, Hmm, my father, my two sisters. Mungkin berapa saudara perempuannya? Sisternya berapa? How many sisters saya you have? Punya adik sister nggak? adik dua Miss, punya Oh, adik adik dua, perempuan. Dua. Mm-mm. cowok semua. Oh, berarti brother. I have Ya, two brothers. Lebih tua apa lebih muda? lebih muda. Jadi anak pertama nih, Iya Rizky. anak pertama Miss. Oke, very good. Rizky, where do you live? Tinggalnya di mana? I'm live in Surabaya Miss. Surabaya, I see. Yes. Okay, so I'm from Jogja. I just want habis dari Surabaya juga bulan kemarin. Oh, Okay, so and then after that, tell about apa lagi ya? Hmm, tell me a little bit about your hometown. Tadi graduatednya dari mana, sir? Where, dari where do you Politeknik graduated from? Energi and Mineral Akamikas from Ya, the city name mana? Cepu, Blora. Itu bukannya Kilang ya? Iya, Kilang Miss. Apa Universitinya namanya? Politeknik Energi dan Mineral Akamikas. Oh, I see. Jadi mereka universitinya juga di Cepu. Iya, Hmm, because yes. Nah, long time ago, my sister was from dari UGM Teknik Kimia. Itu yes. prakteknya Cepu, gitu. Oh, Tapi ya. zaman dulu belum ada politekniknya, jadi Ya masih ngambilnya dari UGM. masih sekolah tinggi energi itu ya, Miss. Oh, I see. Masih STEM. So where did you graduated? When did you graduate? What year? When When itu kapan? oh, When did you graduate? 2000 ya. Kalau 2023 itu 2023. 2023 baru Yes, graduated. Oke. yes, yes. Kalau bisa dari situ kan that mean directly working dong, langsung kerja dong. Ikatan dinas kan? Tidak ikatan dinas, Miss. No. Oh, No. tapi ketika magang harus Ya, di situ. magang magang nggak wajib di situ tapi kita harus cari sendiri. And saya magang di dua perusahaan di KAI, di PT Kereta Api Indonesia sama ALP Petro Industri itu di Pasuruan. Pasuruan. Perusahaan ya oil Hmm, nggak coba ini apa British Petroleum, petroleum. Saya BP, kan BP, saya ngambil BP. jurusan logistik soalnya, Mas. Gimana? Nggak masalah kalau jurusan kalau dasarnya ininya udah oleh teknik sih bisa dapat ini. Coba aja British Petroleum, gajinya tinggi. Hmm. Iya, Mas. Iya, Kadang susah banget, Miss, buat kerja, cari kerja. tapi udah coba di BP. Belum. My suggestion coba deh BP karena banyak in my apartment tinggal di apartemen di Kebagusan City itu rata-rata orang BP British Petroleum dengar gajinya kok bisa ya gaji segede-gede gitu gitu maksudnya Hmm. in my area gitu karena aku ini PNS juga ya PNS Yes. dan sekian tahun itu nggak akan pernah bisa mencapai yang mereka dapatkan masuk itu paling sebentar 7 9 juta. Nanti udah tahun kedua udah langsung 23, 25 gitu. Heeh, Kebanyakan perkembangan karirnya kan juga cepat juga kalau di Kilang, Miss. Saya iya. kan ini Heeh. kebetulan kan apa itu udah keterima kerja, Miss, sini. Saya jadi BUMN itu hanya untuk mencoba, Miss. Trial. Ya Jadi itu tadi yang keinginan orang tua itu. ya, jadi saya
saya ini udah keterima kerja di Jakarta di PT Ah, Energi Mega Persada juga minyak dan gas juga. iya, Nah, kebetulan posisi yang saya ambil itu berkaitan sama procurement officer, Miss. Jadi saya kan cocok ya sama tugas, logistik. iya, jadi job detail saya itu berkaitan sama negosiasi dengan vendor juga. Seperti itu ya. Yang saya mengikuti les bahasa Inggris juga berkebutuhan untuk itu, Miss. Saya takutnya nanti saya itu mendapatkan vendor yang emang ternyata orang luar gitu. Jadi saya takut nggak bisa bicara gitu. Indeed so, iya memang sama aja karena biasanya kayak tadi kan aku bilang ya, ada yang private ya, ada yang kelas perusahaan. Nah, yang di kelas perusahaan itu mereka biasanya sudah kerja-kerja sama multinational company ya, kayak M&M, terus apa ya kemarin itu. Nah, itu memang kenapa dilesin sama ininya, sama kantornya, karena harus dealing sama foreigner, sama expatnya gitu. Oh ya, Miss. Oh, jadi ya, anyway, wherever you go ya, kemanapun pergi, that you will always need ini sih apa? Hmm, you will always need English ya. Yes. Mau kerja BUMN dah, you are working for private company ya, itu sama aja. Karena Yes, ini Miss. kan bukan ini ya, ini kan alat communication. Dari Ya. tadi tuh aku belum dapet ininya nih PDF-nya. Kemana ya? Tapi saya taruh PDF. untuk kelas conversation. Karena kan aku Oh, juga ngajar kelas conversation. Wait, wait, wait. ya, Miss. Biasanya ada. Karena yang di HP baru dihapus. Oh, ya. Conversation. Ya. So, how many brothers do you have, sir? I have two brothers. And then now they go to school still in high school. My brother Hmm, itu ya, Miss, apa? yeah. Sekolahnya ya, Miss ya? My brother's school now is in high school atau middle school. My brother school, my brother apa, Miss? My brother's school is My brother schools is hmm, high school and what grade? junior school. From what grade? Dari From what? kelas berapa? From what grade? One, one itu. Yang pertama itu first ya, first ya, Miss. First Adik. one. Hmm. First brother kelas itu 12. Ah, I see. Ya, And then 12. the youngest one? Yang my younger son 6. Huh? It's very 6. far away. Sixth grade, and then that mean the gap is 6 years. Perbedaannya 6 tahun. Iya, long. So I- long. Perbedaannya jauh. Okay. Tapi And adik then, saya yang paling kecil tuh pinter bahasa Inggris, Miss, karena udah les. yeah, the young generation now, yeah, the Saya school malu. already very good, right? The school already give so many, terus les-les juga banyak gitu. Cuman Hmm. your area ya, ya, your level itu, oh tapi kalau kalau level yang you just graduated ya, Yes, graduated. How many years you study in college? 4 years? yes, 4 years. Oh, karena kalau 4 years itu biasanya pas kurikulum apa bahasa Inggrisnya dihilangin. Pernah kan nggak belajar bahasa Inggris sama sekali ketika SD? Iya, pernah, Miss. Iya, itu salahnya di situ tuh. Pemerintah Indonesia sempat salah. Jadi tiba-tiba aja nggak ada gitu kurikulum Kurtilas. Nggak ada bahasa Inggris untuk kelas 1, 2,
3, nanti adanya lagi di kelas 5. Kan lucu. Iya Mas, jadi nggak diasah dari kecil saya kan susah. Itu ada masa-masa kasihan generasi itu. Bener-bener ini nyarinya gimana? Gak bisa pakai search. Harusnya sih conversation, kelas B. Hmm. Kalau conversation tuh memahami itu ya, Miss. Conversation, Kosakata. percakapan, percakapan nanti diolah kosakatanya. Jadi misalnya tema-tema di eh, hotel, tema-tema tentang tema di kantor, tentang tema di restoran, tentang tema Hmm, tema di sekolah, kayak gitu-gitu. ya Miss. Tergantung nanti levelnya gitu. Tapi di situ juga ada menulisnya, bukan sebatas semuanya berbicara ya, gitu. Oh ya Miss. Heeh. Apa ya? Oh, tidak ada buku-bukunya. Yang ada ribuan buku di sini. Lupa judul gitu. Karena sekarang lebih banyak fokus. Kalau biasanya kan ada di HP, ini HP-nya ganti. Jadi aku harus lihat di laptop. Oke. So, Hmm. sekarang I would like you to tell a little bit about your high school. High schoolnya where did you study in high school? Artinya apa? Where itu apa? Jadi kata Di when, mana? where, Di well, mana? Where, when, kapan? apa? Oke, Hafal, where itu hafal. di mana? Where Di do you mana? study? Yes, where did you study in high school? Waktu SMA Yes, tadi di mana? I'm study in. I studied in I studied ya, studied hmm? in SMIT Tahfidz Aliman. Jadi saya di pesantren, Miss, untuk SMA-nya. Okay, my son also in Milbos, pesantren Milbos ya di Pangrango di sini di Bogor, in Bogor. Hmm. Right. Ya. Tapi sekarang juga di sekolah-sekolah juga dimasukin itu IELTS. Karena untuk masuk universitas sekarang harus pakai IELTS gitu. Oh Mau ya. ngelamar kerja diminta kalau nggak TOEFL IELTS gitu. Jadi sebenarnya nggak salah sih ngambil paketnya. Hmm. Cuman ya kayak ini aja, jujur aja, Miss, aku terbatas ya gitu. Ya, Mm. gitu, Miss. Oke. Now, about the school. Do you ever have best friend in school? Yes, I have best friend in school. So, I have two best friend. okay, you can tell who are they and then what are your activities together. Siapa mereka dan aktivitasnya apa aja. My best friend. Jadi jelasinnya untuk itu nama-nama itu, Miss. Nama Ah, best friend. ah, mereka tinggal di mana sekarang, work where, and then the activities that you go together, aktivitas bareng-barengnya tuh ngapain aja dulu gitu. Karena menceritakan sesuatu yang terjadi dulu ya gitu, pakainya past tense ya. Kalau ceritain yang sekarang, sampai sekarang masih ketemu. I still meet them gitu. Kalau lagi Lebaran misalnya. Ya, Miss. Oke. Jadi dari tadi ya jelasin best friend ya, Miss. Ya, My name-nya dulu, name-nya. my best friend name is Asmi, and and my best friend yang kedua itu gimana sekali My jelasin yang second best friend. ya. My second My best second best friend is my second best friend name is Rifki. My activity, yeah, my activity, yes, my our activity is our karena kan udah kami ya. Our udah activities. our activities ya. Nah, ini Our nih akhirnya ketemu. Aduh, ketemu, Miss. Our activities is terakhir ngajar bulan Desember soalnya. oh ya, Miss. Yes, my activity. Our activities is lah saya. Ayo. Our activities is
playing football Football and atau soccer? praying apa mengaji ya, mengaji ya, Mas. Recite Quran. Apa Miss? Recite. Tulisannya recite, Ya, membaca recite Quran. Quran my activities ini. Recite Really, sir? Your ya, recite, oh, your recite activity. Quran. Itu activity ya, bukan hobi ya. Ya, ya, activity selama di itu kan In the pesantren Miss, ya, in dormitory, in high school. in high school. Oke. So, bukan ternyata bukan itu. Next. Yes, next. So, when you did your activity dulu ketika in pesantren, what time did you get up in the morning? And then what did you do after that? When did you rest? Jadi dari mulai pagi, wake up jam berapa gitu. Jadi jelasnya untuk bernama my apa? My activity Untuk in the morning start at my activity in the morning start at 3 em. 8 em. a.m. Okay. And then em. after that, what did you do? I mengulang mengulang hafalan Al-Quran itu apa artinya Mas? I do murajaah juga nggak apa-apa. Ya, merujuk. Yes. I do murajaah. Then after And that, until what kemudian time? Until what time you do murajaah? 4 a.m. yes, until 4 em, Hmm. for until sampai sampai waktu menjelang subuh. Artinya apa, Okay. Mas? Near subuh time. Yes, Hmm. until near subuh time. Okay. After that, Nah, apa tuh melakukan ini store hafalan, artinya untuk menyetorkan hafalan gitu. okay. I menyetor itu dalam artian ini ya, mengemut untuk ini Membaik. mutabaah ya, untuk masuk ke buku mutabaah ya. Iya, yes, Mm-mm. yes, yes, yes. Tapi itu kan sebetulnya oh, karena kalau baca Al-Quran, kalau recite Quran nggak langsung setoran, sir. Saya langsung setoran ya. Recite Qurannya Iya, kan jadi nggak tilawah sendiri kan? Tilawah sendiri nggak? tilawah sendiri. Yes, I see. Okay, so I hand in my Quran recites gitu hafalannya. yes. I hand in. I hand in, Hmm, I hand in recite Quran ya. Mas. yes. Until what? Artinya apa misalnya? Saya setoran Quran, ya kan? Kan setoran kan? Setoran hafalan kan? Iya, Oke. iya. Okay, and then I hand in recite Quran itu saya menjelaskan jamnya atau gimana Mas? ya at what time? Hmm, atau sampai jam berapa? Until 10 a.m. misalnya, Until 6 a.m. 6 a.m. Oke. Yes. After 6 a.m. and then what did you do? I'm go to breakfast. Oke. In Yeah. matam. Matam ya, kalau ruang makan ya. Istilahnya apa kalau ruang makan, sir? Matam bukan? Saya enggak pelajari bahasa Arab, Miss. Oh, Jadi saya pesantrennya nggak pakai bahasa Arab. Oh, oke oke. enggak, tapi ada pelajaran bahasa Arab, cuman saya enggak diwajibkan untuk menerapkan karena di fokusan untuk
hafalan Quran aja tuh. Hafiz aja. Heeh. Kalau sekolah anakku, Iya, iya hafiz aja. sebenarnya heeh. Kalau di sekolah anakku harus sehari-harinya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Iya, Kayak heeh, kayak di Gondor ya. iya. Heeh. Tapi lebih tenang kalau tahfiz sebetulnya. Ya, kalau di sekolah anakku ini jadi lari-larian. Tahfiznya jadi 3 tahun susah tuh untuk dapet 10 juz tuh susah. 3 tahun Hmm. 10 juz susah. Karena mereka lebih mengejarkan ke bahasa Arab. Untuk Oh. dipersiapkan pergi ke UIM, ke Madinah. Hmm. Hmm. Jadi terbagi yang di sini Iya, fokusnya. jadi terbagi fokusnya. Kalau tahfiz kan memang ada target ya, sekian bulan. Tahun pertama berapa juz, nanti tahun kedua berapa juz yang sebelumnya di murojaah gitu kan ya. Ya, benar. Ya, kalau ini enggak gitu. Enggak ada target juz yang diharuskan, tapi bahasa Arabnya harus. Jadi sekolahnya Hmm. bahasa Arab memang. Lebih Tiga wajib. bulan di sana, anakku dari nol sampai ya udah ngobrol casius aja bahasa Arab. Hmm. Hmm, Kayak gitu. Okay, so and then after that, after 6 a.m. you go to I go to canteen. school, and after 6 a.m. after breakfast I go to school. I went to class. Kalau school I kan maksudnya, kalau ini kan lebih ke kelasnya kan. Ya, kelas Miss. Oke, I went, Miss. yes, I went. Jadi I nanti kalau went mau to class. diterusin ya, diajarin nih verb satu apa, verb 2-nya apa, verb 3-nya apa. Misalnya go Hmm. kan. Go itu go, Iya, Miss. went, gone. Kayak gitu-gitu. Jadi di kelas conversation Hmm. yang ini nanti akan lihat nih. Oh ya, Saya nggak nemu, saya bukain buku saya aja ya gitu. nanti. Udah nyerah deh tadi nyariin, lupa. Harusnya buku conversation, itu Iya, Miss. Nggak apa. conversation book. Mm, Oke. Nah, ini ada buku penggantinya. Oke, after that, after 6 p.m., you went to school. Yes, After 6 p.m. Yes, after 6 X ya, 6 p.m. yes. I went go to school, I went, nggak pakai go lagi. I and went to, eh I went to school, I went to class, ya, class. yes, Kelas atau kelas, Miss? classroom. I went to classroom. I went to classroom, and Tadi until 12 p.m. until 12 p.m. And then what did you do Yes. at 12 p.m.? Yeah, You pray, I pray and lunch. duhur pray and have Pray lunch. and lunch. Yes. After that, what time can you go to rest? What time can you go rest? Istirahatnya boleh. I again lanjut lanjut ini. I continue. Ya, I continue to classroom Hmm, until 4 p.m. until 4 p.m. Okay. Yes. And after that, all of you can get rest. Boleh istirahat. Istirahat just 1 hours. An hour. After that, Yes. And in at 5 p.m. I go to I reset. went to I went to reset Quran again. see until Maghrib time. Yes, until Maghrib time. Then, what did you do after you did the Maghrib before Isha? What did you do in the between time?
Di tengah-tengahnya ngapain? In between Maghrib and Isya. Recite Quran again. Yes, recite Quran mungkin and murojaah uh, until Isya time, and after Isya time I went to rest ya. I see. And the resting time that will be around what time? Dari jam berapa gitu ya? Around itu sampai jam berapa? Sekitar jam berapa istirahatnya? Resting time. Resting time Hmm. at 8 8 8 p.m. Cepet dong. Kalau 8 p.m. sir, biasanya pesantren-pesantren jam 10 baru boleh selesai. Iya Kak, agak Gantung cepat ya nih. berarti ya. Heeh ya. Heeh. Karena ya itu, karena pesantrennya fokus untuk tahfiz ya. Iya, Loh, karena kan jadi jam pelajarannya gimana, Sir? untuk pelajaran apa Mas? Pelajaran untuk akademiknya sama ya? Sama Mas. Akademiknya sama. Cuman perbedaannya kalau iya sebetulnya memang lebih fokus ke tahfiz ya daripada tapi ya itu sekolahnya memang unggulan itu bahasa Arab gitu. Hmm, kalau kalau sekolah saya kan karena emang pesantren baru ya. Jadi saya itu angkatan pertama, Miss. Iya, di situ apa namanya tadi Al Iman? Iya, Aliman di Al Mojokerto. Mojokerto. Wah, anyway, kalau dinnya udah dipersiapkan, kalau diniahnya udah dipersiapkan, mau kamu kemana, mau ke luar negeri, mau kerja di BUMN atau mau kerja di perusahaan mining swasta, yang Ya, dipentingkan kan diniahnya ya, gitu. ya. Jadi bagus banget. I totally agree with that situation. Makanya anaknya yang kedua dikirim ke sana tuh, karena beda banget ya. Anak Hmm, pertama itu di UI. Mm-mm. hmm, Pola pikirnya tuh rasional ya. Agak ya. susah untuk menerima hal-hal yang loh ajaran agama tuh ya begitu gitu. Tidak Keren, banyak Miss. perdebatkan ya. Ya. Sudah jelas. Itu nggak bisa kalau buat anak-anak psikologi ya, psikologi UI. Itu karena dia nggak punya basic agama yang kuat ketika sebelum SMA. Begitu masuknya ke UI, psikologi. Pakainya Ya. Riana nalar. Nah, untuk anak yang kedua, hopefully better. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi kalau mau kelas conversation ya, gitu. Itu semuanya dipelajarin. Misalnya bagaimana you are expressing likes, mengekspresikan suka itu bisa dengan berbagai cara. I Hmm, like, love, I adore, I'm crazy about, ya, kayak gitu-gitu. Also, ya. when you wanted to express dislike, ya, you don't always say I don't like ya. Banyak yang bisa digunakan sinonimnya ya. I Ya. dislike, I abhor, I can't bear gitu-gitu ya. Nah, Hmm, sekarang if I ask you ya, what yes. do you like to do, Mr. Rizky? What do you like to do? Yes, Apa hal yang melakukan kamu suka? apa? Mm-mm, yang suka sekali. What do you really like to do? I like gaming. You're like 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 playing playing game. games. Yes, playing I game. see. Since when? Since when Dari kapan sukanya? High school? I I like from yeah, Miss. Yes. I like from middle school. I like playing game for from middle school. Okay. And then it is not disturbing your brain. When you were in dormitory, you can have handphone, you can use handphone di Yes. dormitory itu di pesantren. Boleh. No, no, no. Oh, In pesantren I so that means 3 years you don't use handphone. You don't play game. 3 years. in pesantren in high school I cannot playing game. Yeah. So during the Everything. high school time, 3 years rest ya, istirahat main gamesnya. Yes. Yes. After Yes. graduation, Resting. you study in Cepu, you play game again. Yes, I playing game because I karena saya
udah lama nggak pernah main. Anak pesantren juga kalau libur mereka pegangannya handphone. Iya. Iya, udah eh begitu dijemput sampai mobil, handphone mana? Gitu ya, dicari handphone. Okay, so yeah, and another than playing game, what do you like to do? What do you like to do? Maksudnya Masih kesukaan yang lain. masih expressing likes, tapi pakai yang lain-lain. I enjoy, I'm keen on, gitu. Diganti-ganti. Tadi kan udah I like to play game ya. Nah, Yes. sekarang rubah. Uh, uh, Your other hobby, what do you like to do? I love playing football gitu ya, Miss. I Jadi see. Hmm. So where do you play football? Di mana? Where do you play football? I play football in untuk now Oh, now. now maksudnya sekarang atau gimana, Miss, untuk playing footballnya Yes. A long time ago and now. Where do you used to play? Di mana biasanya main? in tempat-tempat penyewaan lapangan futsal itu namanya, Ah, Miss. I see ya. Paying ya for playing in futsal court. Futsal court. Futsal 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 fort. court. Mm-mm. Court. Yes. COURT. I see. CORT. Another, you like to play game. You love to play soccer. And then Yes. what are something that you adore? Adore is I adore langsung kegiatannya apa? I oh adore I adore watching TV, I adore watching movie, something like that. I adore apa bahasa Inggrisnya nongkrong itu, Miss, di Hanging out, hanging out. adore. Mohon maaf, Miss, suaranya hilang. I adore hanging out with my friend. Oh, I adore hang out ya, Miss, hang Ya, out with hang my out. friend. You see, Yes. Berarti hang out itu artinya itu ya, Miss, ya, nongkrong, nongkrong ya. nongkrong. Ya, yes. Hang out. I love either. Kalau I'm crazy about ini, Sama, cuma dia lebih suka banget gitu. I'm crazy about, oh, I'm mad about. kayak Jadi lebih nggak menggebu-gebu gitu. terkontrol ya. Nggak Ya, terkontrol. mungkin on enjoy. Oh, I'm enjoy. Oh, any other than playing soccer and playing game? What are other things that you are really crazy about? I'm crazy about I'm crazy about bicycle apa? Bersepeda. Yeah, riding bicycle. Ya, I'm crazy about riding bicycle. How many times did you play bicycle? Did you ride bicycle, sir? How many times in a One week? years, 1 years For one year. after graduate. My question is how many times in a day? In a week. Uh, Dalam seminggu berapa kali? one time Once in Sunday. on Sunday. Kalau Yeah. kita pakai hari, pakainya on Sunday, Oh, on oh, Monday. Kalau oh. kita pakainya bulan, if we use months ya, in January, in February, in March, in April gitu. Ya. Ya, Miss. Jadi So, kalau hari on ya, Miss. Kalau kalau months in, month month in sama year itu pakainya in in. January, in February, in March, in 2024, in 2023 itu juga pakai in ya. Cuma Yes, day Miss. aja yang pakainya on. Oke, cuman day. Very well about expressing likes. Now we move to expressing dislike ya. In the Yes. work or in the activity ya, what are the activities that you dislike? I dislike I don't like ya, Miss.
Don't like bisa, dislike biasa. Ya sama semua. I dislike, I hate, I abhor, I can't bear, I can't stand, I detest. Yes, yes. Eh, apa ya yang nggak disuka ya? Bingung juga. And then you can say, I don't have anything to dislike. Bisa ngomong gitu. Yeah, I have done anything. I don't have Oh, anything I don't have anything to, dislike. yeah, to dislike. To I don't have dislike. anything to hate. I don't have anything to abhor. I About. don't, abhor itu sama nggak suka, nggak suka banget itu abhor. I abhor. Okay, very well. So you like all. Right. So nanti kan di sini lihat ya, ya ada tenses yang apa dimunculkan gitu. Itu Yes, level-level berikutnya deh. Nanti ada misalnya kayak tadi kan kalau mau ceritain tentang masa lalu sama friendnya tadi pakainya past tense ya gitu. Ya, past tense. Nah, Ya, ya yes. dikasihkan ya tenses-tensesnya gitu. Tapi kalau conversation nggak usah terlalu banyak mikirin tenses dulu gitu. Lebih baik punya apa? Kosakata. Nah, Kosakata contohnya, benar, yes. ya. So, in here kosakatanya kita pelajari satu persatu. Ada kata sifat, ada kata kerja, ada kata benda. Yang ini kata sifat. Jadi ada Ya, adjectives ya, adjective like big, small, beautiful, ugly, clean, dirty. Sengaja dipakai opposite. Opposite itu lawan kata. baik, Artinya Miss. gitu. Jadi ketika selesai pakai buku ini ya gitu, kosakatanya jadi banyak gitu. Kita juga belajar kosakata-kosakata untuk misalnya kalau mau menawarkan sesuatu, Yes, apa. Kalau itu invitation ya, mengajak ya. Terus kalau menerima bilangnya apa? I'd love to, I'd be happy to, with pleasure, sure I love to ya. Kayak misalnya nanti mau ketemu partner bisnis atau apa yes. harus presentasi terus biasanya kan ada coffee time ya, coffee break. Kalau diajakin ngomong minimal bisa nggak selalu bilang thank you gitu, tapi sure, that should be fun. I'd love to, thanks, sure, good idea. Jadi ada berbagai macam expression. Well, you call Expression. English expression, ya. Yes, Miss. Yes. How to invite people, how to accept situation, how to refuse, ya. Refuse Yes. in a decent manner. Untuk apa tata krama yang baik, ya. Sorry, I'm afraid that I don't have time. Yeah. Sorry, I'm meeting a friend for lunch. I love to, but I'm very busy at the moment. Ya, ini certain English expression. Oke, nanti berikut-berikutnya. Nah, sekarang dikembalikan ya. Eh, nanti juga ada kalau mau nyambung-nyambung kalimat tuh pakainya apa gitu. Jangan Awas. bilang ya, nggak selalu and bisa juga also gitu. Kalau tadi kan cerita and I studied in mana and gitu and terus ya. Yes. There Bisa. are certain ways ya synonym except and you can use also as well as moreover to furthermore additionally meaningnya lebih kurang sama ya. Yes, Miss. Jadi ada variant way untuk bilang and. Nanti kalau mau cerita juga ada konektornya first. Jadi Fine. buku ini ya, buku ini tuh ada, halo, buku ini tuh ada apa ya, drilling kosakata namanya ya gitu untuk memulai Hmm. secara perlahan. Yes. Nah, sekarang terserah Rizky gitu. Rizky mau gimana? Kalau mau nego gini, misalnya saranin gini. Saya bisa nggak pindah ke kelas conversation gitu supaya dapat jatah ininya lebih banyak jatah sesinya tapi nggak tahu misalnya boleh apa enggak coba aja dulu. Kalau Ya, misalnya Miss. nggak boleh ya tetap aja ambil ya udah jalanin aja lesnya tapi misalnya ngarahinnya dari basic banget seperti ini ya. Baik, Miss. Heeh, oke. Jadi Oke, Miss. nggak ada perubahan ya gitu. Ya, Mm, Miss. oke.
Dan sebentar deh. Nanti slide-slide-nya ini kan buku sebetulnya buku milik pribadi ya. Ini bukan Yes, pakai Miss. GI. Bukunya Golden English tuh terlalu kurang bagus ya kalau aku bilang. Nggak dia asal buku ya udah conversation kasih-kasih apa istilahnya se- 30 lembar atau apa gitu. Tapi enggak ini. Kalau ini kan misalnya mau bicara tentang tourism ya. Yes. Di sini udah ada kata-kata yang dibutuhin. Verbnya ada, artinya ada, orang-orangnya ada, kata bendanya ada. Jadi sudah rapi. Jadi Ya, kalau lengkap, nggak Miss. butuh kamus, tinggal cara bacanya aja. Nah, cara Ya. baca. Nah, cara baca ini juga nanti ada audionya. Nanti bisa aku kirimin. Ya, Baik, slide-nya Miss. dikirim. Oke, kayak gitu-gitu. So, we don't have any problem ya with the ini ya. Keep on aja, cuman usaha aja dulu. Itu untuk ngerubah. Siapa tahu dapat 16 sesi kan daripada cuma 12 sesi. Yes. Oke, Miss. Oke, sebentar ya. Coba udah bisa belum dapetin OTP code-nya? Apa, Miss, untuk dapetin apa? OTP code. OTP code itu link yang dikasih sama admin. Itu Untuk di mengakses itu web Golden gitu. iya, heeh. Nanti di situ muncul ca- muncul absensi. Pokoknya kalau dari sisi siswa aku nggak tahu. Pokoknya mereka, oh ini Miss OTP code-nya gitu. Coba dibuka dulu link yang dari Golden English. Baik, Miss. Another student masih 10 menit lagi, jadi aman. Ini student yang Untuk berikutnya satu sesi itu berapa lama ya, Miss? 1 jam. Oh ya, Miss. 1 jam. Bukannya udah habis ya, Miss? Nggak apa-apa. Karena ini kan baru kali pertama ya. Aku harus cek dulu. em, ada Ya, nggak? Miss. Ini untuk kelas saya ini ada, Miss. Udah dapat. OTP code-nya udah dapat. Karena OTP code itu harus dibacain pada saat les. Otik Pikot itu yang mana ya, Miss? 4 angka dia. 4 angka. Mm-mm. Dashboard. Di dashboard ya, Miss? Dashboard. Ini kalau di dashboard ini nih cuma ada informasi terkait kelas saya. Mm-mm. Soalnya di sini udah ada, Sir. Nih, aku udah ada. Oh, yes, Miss. And trial. Jadi aku harus masukin dulu foto bukti bahwa kita ada session. Habis itu harus dimasukin ke laporan. Panjang prosesnya. Panjang prosesnya nih. Panjang. Kadang-kadang aku Ini yang di mana ya, Miss? Jadi saya harus belum buka dapat. juga. Iya, harus buka juga.